Today is our second day ya convention. of our convention. Nzambe azwa lokumu. May our God be glorified. Eza na makasi na biso te. It's not by our own strength. Eza na ngolu ya Nzambe. It's by the grace of God. Yango oyo. That is why Toza na présence ya Nzambe. we are in the presence of God. Tongi to bando sambela. We're going to start praying. Toza reconnaissant. We are grateful Na ngolu Nzambe asali biso. for the grace that the Lord has given us. Tomoni lobi mdenge lekaki. We also saw how yesterday went. Eleki na ngolu ya Nzambe. It went by the grace of God. Nyonso eleki bien. Everything went fine. Yango wana That is why toza reconnaissant. we are grateful. Tolingi tosenga Nzambe merci. We're going to say thank you to our Lord Jesus Christ. Senga Nzambe merci. Say thank you to our Lord Na ndenge lekaki lobi. for the fact that yesterday went well, Na o Nzambe asaleli biso. for everything that the Lord did for us. Nzambe asali ya minene na kati na esika oyo. He did a lot of great things in this place. Yango toza reconnaissant. That is why we are grateful. Tolingi to bando senge nanu merci. We're going to start to say by Nalinga saying osenga thank Nzambe you. merci. I like to say thank you to God. Nalinga osenge merci makasi. I like to say thank you a lot Po nyonso eza grâce. because everything is by His grace. Eza te It's not po osengaki eloko moko ozwi te. because you asked for something and you didn't receive it Olobi ke Nzambe aza malamu and you te. say God is not good. Te Nzambe abien. No, God is good. Nde kaka ozana The fact that you're here, Nzambe aza malamu. God is good. Ndenge otambolaki The way you walked oya na kati na to esika come oyo, into this place, Nzambe aza God malamu. is good. Nazala na babiloko ebele na kovanda I always have a lot of things I can sit na bandi on koloba ne and merci. start speaking to say Yango thank er you to God mosusu for. oyo aosalela nge leke ebele ke leloko nasengi. Maybe even what He's doing for me, it's more than what I asked for. Er mosusu eloko nasengi ezaka moko. Maybe I only asked for one thing, Me oyo aosalela nge leke but what ebele. He's done for me is that more than what I asked. Misu na nge ezomona. I can see, Maboko na nge my hands ezosala. are working, Nazotambola. I can walk, Nazoloba. I can speak. Nazosala I'm nyonso. doing everything. Elakisi azosala ebele. It shows that He's doing a lot Eloko for me. oyo mosusu nasengi ye Maybe I only asked. ekoka na oyo ye azosalela It's not nga even te. the same as what He's Yango doing for tozala me. reconnaissant. That is why we have to be grateful. To bando senga Nzambe Let us merci. start saying thank you. Na présence ya Nzambe totelemaka. In the presence of God, we stand. Po soko oke pa queen okotelema. Because if you went So to if see I the king, king, you go you will be telema. standing. Totelema na présence Let ya us stand Nzambe. in the presence of God. Totelema na présence ya Let us stand Nzambe. in the presence of God. Amen. Amen. Il faut toyeba na présence ya We Nzambe need to understand that in the presence of God, batelemaka. you need to stand. Loba nzoto ezosala bien te. Unless you're not feeling Po well, arriva po mona nzoto eza because it can malamu happen te. that you're not feeling well. Okokosanga. You can lie to me, Bakosa but Nzambe you te. cannot lie to Nga God. kokoloba na nga nzoto esala You can bien tell te. me I'm not feeling well, Me Nzambe oyeba kokosi. but God knows that you're lying. Bakosa Nzambe te. You cannot lie to God. To bando senga Nzambe Let us begin merci. to say thank you to Bando God. loba na Nzambe Begin to merci. say thank you Na classe na yo, for your schooling. baninga pe musubo banda na bango classe. Other people you started school with, Basilisa te. they didn't finish. Misu bakufa. Others died. Bino ti lelo boke But classe. you guys, until this day, Bando you're loba na Nzambe continuing. merci. Begin to say thank you to our Loba na Lord. Nzambe Say merci. thank you, Lord. Merci Seigneur oza malamu. Nzambe lokola yo azata otikala ozala te. Lokumu ke masanjo lezonge epai na yo. Oza Nzambe awe Seigneur. Nani alokola yo? Nani abatelaka lokola yo? Nani asalaka biso bolamu lokola yo? Azata otikala kozala. Oza Nzambe na lola. Oza digne d'être élevé. Oza digne d'être exalté. L'incomparable. Les tout-puissants, la manne cachée, le rejetant de David. Nzambe na eko sengo merci. Pour la vie nanga. Na eko sengo merci. Pour la vie à mobali nanga. Na eko sengo merci. Pour la vie à ma sœur, à mon frère. Na eko sengo merci. Pour la neveu nièce. Na eko sengo merci. Na kati na etonga na biso. Yahweh. Komona ndeko nanga na kati na esika. Oh Yesu. Tosenge o merci. Tosenge o merci. Tosa vraiment reconnaissant. Yakoloba na merci. Nzambe
Alléluia. Samba Zamala. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Tu es Dieu. And yours is the kingdom.
Tozo continuer kobondela. We are going to continue to pray to our Lord. Tozo continuer kosenga nzambe na biso We are merci. continuing to say thank you to our Lord. Na vie vraiment oyo ezali reconnaissance ezelo kwa munene. In life, the main thing that's Na ba prière na biso in our prayers, tosenga ke pa nzambe we ask to God, biso nyonso tozala bien. all of us to be okay. Likambo wa mabe la biso te. Nothing bad to come our way. Tobela te. Not to have Accident sickness, te. no accidents, Problème oyo la biso no te. issues. Biso nyonso toza bien. All of us are fine. Na bana na biso, Our children, mibali na biso, our husbands, basi na our biso, wives. vraiment nzamba za malamu. God is good. Bandeko ba voyageaki, People traveled, bakei, they went, bazongi, they came na back bolingo ya nzambe. with the love of God. Tosenga nzambe nyonso eleka We bien. ask for God everything to Tozala go na well. muposa pena mukolo na biso, biso nyonso tozala bien. We ask God that all of us will be fine. Asali yango. And He has accomplished it. Asali yango. He has accomplished it. Tolobane merci. Let us say thank Lobane you. merci. Say thank you. Comment na ndeko no na pembe? To see your brothers and sisters next Ndenge to you, aza bien. the way they are fine, Nde bazongenga the way they ngenga. are Nde shining, baza kitoko. the way they are beautiful. Banoloba nzambe Begin to merci. say thank you. Koloba nzambe nzambe. Say, God, Merci pour na bandeko na biso. thank you for my brothers and sisters. Toza biso nyonso bien. We are all well. Toza peka kitoko. We are all beautiful. Toza malamu. We are good. Banoloba na nzambe Begin to merci. say thank you. Banoloba na nzambe. Begin to say thank you. Banoloba na nzambe Begin merci. to say thank you. Nzambe oza malamu. Lord, you are good. Bandolo Papa, bane merci. merci. Merci, Seigneur. Oh, pour tes Nzambe entrailles. merci. Te paie celui qui Soki te natali merci na pour tes gauche envolants, na nga na Yahweh. moni ndeko Au na baptême nga. biso, Na Seigneur droite Jésus. na nga na Au liboso baptême na papa, nga. maman, Nalobi Dieu, oza Jérusalem, malamu. Seigneur. Yawe Merci, Seigneur. merci, Ebele mpe basalaka baprogramme neti biso. Me moye basala yango esu na esengo eza te. Mpo moko na bango aza na hôpital. To moko na bango akufeli. To problème moko songolo ekweli bango. Me Nzambe tolelaki na baprière. Tolobi papa sala biso ngolu. Biso nyonso tozala malamu. Elongo na mibali. Elongo na basi. Elongo na bana na biso. Dieu, tu as fait ça en ne reconnaissant. Ndenge tobandaki kosenga. Ndenge toya encore une fois. Koloba na yo merci. Merci, merci éternel des armées. Merci, alléluia, Baba. Merci l'incomparable. Merci le tout-puissant. Merci la raison de notre vie. Alléluia. Lokumuke masanjole songe painayo. Osa Nzambe. Nzamba vina biso. Nzambe tozokumisa na kati na esikoyo. Nzambe mon frère. Nzamba ma soeur, oza Nzambe, alléluia Baba. Oh Yesoyo, merci. Alléluia. We exalt you, King of glory. We bless you. Alléluia. In Jesus' mighty name. Reçois de moi le parfum qui t'est dit, la beauté de ton nom, mon âme perdue, je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner,
de moi le parfum qui dédie la bonté de ton nom, mon âme perdue. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du Père que je trouve à donner la beauté de ton nom, mon âme perdue. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus saint que les sangs du pardon. Je vais n'être que toi. Jésus, mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus saint que les sangs du pardon. Je vais n'être que toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu le mérites. Tu es le roi de gloire. Jésus, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi des rois. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oh, Emmanuel. 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 Amen. Amen. Yaza Emmanuel. He is Emmanuel. Kosala na Emmanuel yangolu. To have an Emmanuel is a grace. Aza parmi biso na katine. He's amongst us in this place. Ezana mutu akosaka te zanzambo to The salela. only person that does not lie is our Lord Alors Jesus Christ. besika that we mibale serve. misatu basangani The yaza Bible says présent. where 2 or 3 are gathered, he is present. Biso toleki deja. We are more than 3. Elakisi azana biso. This means that he is here. Emmanuel azana biso. Emmanuel is here with us. Azana katine He is siko. here with Siko, us. imagine toi. Imagine now, Tozana Jésus na katine we are here with siko. Jesus in this place. Nebi te ozala soki ndenge nini. I don't know how will Ngamo you be. kuneko realiza ngo. Me, myself, I'm just realizing Tozana that. Emmanuel awa. We have the Emmanuel Tozana here. Jésus We awa. have Jesus here. Esalo ndenge nini How do you ndeko. feel? Omona ye. Can you see him? Ngala omona ye. I can see Il est him. là. He is here Akati na biso. in amongst us.
He doesn't lie. Alors, mais esika mibale misatu, He il est says where présent. 2 or 3 are gathered, he is there. Po toyena biso toye feti te. We didn't come for a party. Toyena makambo na ye. We came for him. Il est présent. He is present. Na présence na ye, In his presence, il y a tout. there's everything. Na présence na In ye, his presence, bakenda gauche droite. you don't te. go left, right. Na présence na In ye, his presence, yeba okoloba. you need to know what to say. Na présence na In ye, his presence, basopaka you motema. have to pour your Po heart. kuta kokosaloka ngolu. Because the only person that can give you that grace, Eza ye. it's him. Yango na ngonga oyo. That is why in this Na moment, présence na in ye. his Po presence, ndenge toyenga na yo. because the way Toki me and you tobi came mandenge here, tozonga we don't want to eki. go back the Lobi same deja way. tozwaki. Yesterday we received. Lelo susu fa tozwa. Today again we're going to Kolingaka te receive. soko ye na présence na ye. Always say that when you come in his presence, Osonga ndenge oyaki. not to come the Yango same way lokola that toa you na came. présence na ye. Now because we're in his presence, Lokola afandi pembeni na because yo. he is sitting next to Aza you, pembeni na he yo. is next to Yo you, banda sikoyo kosenge you bolimbisi. begin to ask for forgiveness. Po alinga lisumu te. Because he does not like sin. Alinga yango He te. does not like Malinga it. abiso. But he loves us. Malingaka lisumu But he te. just doesn't love sin. Lokola nga na yo. Because me and you, Toza na se ya mokili we're oyo. in this world, Topeshaka. we sin. Na koconduire. Driving. Omona mo. Alungwaka. You say, you go away, you've sinned. Makambo ebele ezalaka. A lot of things Na happen télévision. on TV. Atolobi nga na opeshaki. Even if you say, I Yango don't sin, tosenga you nzambe sin. bolimbisi. That is why let us ask for Bandosenge aza forgiveness. pembeni na yo. Begin to ask for forgiveness. He's next to you. Bandoloba na nzambe alimbisa yo. Ask God for forgiveness. Bandoloba na nzambe alimbisa yo. Ask God for Nzambe na ye forgiveness. liboso na Oh, yo. Jesus, Papa, we come Na ye to you liboso this ekulusu evening, na yo Father. We Yahweh. humble ourselves Na before you, dignité. Father, to ask for Na forgiveness of dignité our Yahweh. sins, oh Lord Jesus. Na peche We liboso walk na yo. accordingly, Father, Lord. Na ba We do things that comportement did na not nga na glorify your elobeli name, na Father, nga na Lord. attitude We have na sinned nga. against you, oh Lord Yahweh Jesus. Seigneur, We have done things na that did eka not glorify kosenga your holy name, bolimbisi. Father. That is why I come Limbisa before you ngai. this evening, Father, Limbisa Lord, mon and frère, humble limbisa myself ma at your sœur, feet, Father. limbisa bana na To ask for biso. forgiveness, Papa. Ya kotala biso na miso ya mabe te Yahweh. Ntango ozomona biso tala biso na miso ya mawa. Na ye kosenga obele mawano na vi na ngai. Mawano na mobali na ngai na mwana. Mawano na kati na etongo Yahweh. Mawana yo Yesu. Mawana yo Yesu. Au nom de Jésus. 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 Seigneur Dieu, Nzambe lokola yo aza totika. il peut me pardonner. Na ye liboso na ye. Qui d'autre pour me pardonner, Seigneur Jésus? Na ye liboso na yo papa. Limbisa ngai. Na liyebi na nga. Yawe yango na ekomikisa na nse na makolo na yo papa osenga mawa na yo na bomoi na ngambe ya bana na ngai obela mawa na yo na kati na etonga na yo seigneur yokela biso mawa seigneur jésus yokela biso mawa nzambe Ntango malamu nyonso Sika na yo, Seigneur, nazosuka ezali liwa, makila Papa. belela makila na Yesu. na makolo na yo Le sang de Yawe, Jésus. papa, bimbisa Le biso. sang de Jésus purifie Makila na yo, yo. Seigneur, Yahweh na makila na yo. elongola nyonso ezali ya yo te seigneur yawe papa yokela biso mawa nzambe na bomoi bimbisa biso seigneur jésus yokela biso mawa nzambe na bomoi Même le dernier. nzambe ya Un mawa jour lobeli je yo sais, seigneur un jour je sais. un jour je sais un jour je sais un jour je sais il s'élèvera dans ma vie même le dernier un jour je sais un jour je sais Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te leveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. un jour je sais un jour je sais un jour je sais il s'élèvera Dans ma vie, dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le
moto ya suka na bomoi na ngai nayebi ete baseka na bango oya ngai nayebi ete ata moto ya suka akokotelanga nayebi ete okotelema moto ya suka na bomoi na ngai nayebi ete kokota likambo na ngai akotelema kokota likambo na ngai akotelema kokota likambo na ngai akotelema kokota likambo na ngai Yesu akotelema kokata bakonda nation akotelema kokota likambo na ngai Yesu akotelema kokata bakonda nation akotelema kokota likambo na ngai basekaki nga bakoka mwaye akotelema kokota likambo na ngai bacholaki nga bakoka mwaye akotelema kokota likambo na ngai baba Sometimes when we sing, let us not sing just by our body. In the presence of God, it's the things of spirit. You have to go deep into spirit. Emmanuel is here.
Me and you, we have a problem. Ou alors bien ça un problème ité na ebité. Whoever is saying that doesn't have an issue, I don't know. So ça un problème ité. If you don't have a problem, Bonde la ponanga. pray for me. So yo ça un problème. If you don't have a problem, Bonde la ponanga. pray for me. Mais le kola to ça na ba But problème. because we all have problems, Na lingi to bonde I la. want us to pray. Na nzembo to With this yema. song we've just sung, Loba na nzambe. tell God Aza pembe na. He is next to you. Loba kota likambo nanga. Tell Him to enter your issues. Elo moto bol bibi. Ah non. When you say please, S'il te plaît. please. Boyo kengo. Did you hear Bonga it? yo here? kengo. When Bonga ya. When I heard it, Nganzambe na fandi awa. my God is sitting Non, right mais there. s'il te I'm plaît. saying, please, Papa. Papa, Boyawa. we're here Bona yo. for you. Totiki nyonso. We left Tokosala everything. pe makambo na We biso. can also do our own Mais yo things. mona biso. But you can see S'il us. te plaît. Please, S'il te plaît, papa. Please, my Kota Father. likambo na biso. coming to our C'est toi qui issues. sonne le cœur et le The rein. God that Oyebi posa moto moko na moko you na know kati our na heart's esika. desire in this Soki place. yo sali te You nani? don't do anything. Who else? Tozala na mutu We te. don't have any other person. Tozala na mutu te, We Jésus de don't have another Nazareth. God. Tozalaka na yo. We only have Bando you. bondela. Begin to Bando pray. loba na ye. Begin to tell S'il te Him. plaît, Please, supplication. please. Soko mona po fuga mo fugani. If you Soko think mona you want to kneel, you basengaka can ye kaka kneel. mutu akosalelo. Only God can do something. Mutu osalelo aza There's te. no one else can do Lokuta. for you. It's a lie. Kaka Jésus. Only God. Pe ye ntango asalelaka. And when He does something, Alobaka He te. doesn't speak. Arapelaka He te. doesn't remind. Ponga muna asali yo Oh, I boye. did this No. for you. No. Bando loba na ye. Begin to speak Bando to Him. senga ye. Begin to Loba ask. papa kota likam nanga. Say, God, please come Likambo enter my eumeli. issues. Kayo This muto is your osala second ngo. time. Only Bando you can prier. do something. Bando Begin prier. to pray. Il est parmi nous. He is Il here. est parmi He nous. is Il here. est parmi nous. He is Bando here. loba na ye. Begin to Il est speak. là. He is Il here. est là. He is Il here. est là. He is L'omniprésent. L'omnipotent, l'omniscient, il est là. Bando loba na ye. Notre Dieu, il est parmi nous. Kovanda kimiate, kovanda kimiate. Banda koloba na ye. Azan Zambé, Azan incomparable, Azan le tout-puissant, Azan le rejeton de David. Zambé le kola yo azan tantika ozate. Toe liboso na yo baba, toe liboso na yo. S'il te plaît papa, kota likam na biso, kota likam na biso, kota likam na biso. Oya yebi ba problème na biso eza yo. Oya yebi likam ate komona na moko yo. Olobi nini pona bana na biso. Olobi nini Yahweh, tala toyaka na bana na biso, toyaka na bana na biso, oh Yahweh, na basilasa bana yo lobi nini, tozolakisa bana na biso mama yo, tozoloba na bana na biso yo solution, tozoloba na bana na biso, yo ndekuna de soft de Yahweh, olobi nini, olobi nini, olobi nini, kota makambo na Yesu, kota makambo na biso, Nous venons en toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le faire. Me voici, Seigneur. Me voici, Jésus. Je demande, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Amina. Kundera ngai, Seigneur. Pesanga bi elonga Yahweh. Na bitumba oyo Jésus. Waisaba Goliath na ngai, Seigneur. Fongolela ngai bikutela lola Jésus. Namona loboko na yo. Namona bikambo na yo. Natatola monene na yo, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. Bon héros, combat pour moi, Seigneur. Donne-moi la victoire éternelle et Dieu. Donne-moi la victoire, Seigneur, sur tous tes combats, Jésus. Donne-moi la victoire éternelle et Dieu tout-puissant. Je t'en supplie, mon Papa. Je t'en supplie, mon Dieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yelele baba Yelele baba
toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yeah, baba, yeah, baba, Papa est là, il va me toucher. Oh. yeah, baba, Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit, moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Oh. Quelque chose va se passer, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Jamais, jamais, Il est hors jamais. de question que ça finisse Ça ne comme finira ça. pas comme Car ça. je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Les baba, Il est hors de question. que tu passes Comment il est hors de question. que tu Wow.
Sokolingi Yesu binamoke. Sokolingi Yesu salamwa fier. Sokolingi Yesu salamwa fier. Sokolingi Yesu salamwa fier. Tout le monde est machunda. 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 Tout le monde est machunda. Machunda. Tout le monde est machunda. 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 Tout le monde allait. Tout le monde allait. Tout le monde allait. Tout le monde allait. Jésus a marché. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Atelier, Wakae. Atelier. Alebis atelier. Wakae au nom de Jésus. Na atelier. Tokangie. Alebis atelier. Wakae. Kosalela yawe eza esengo moninga. Kosalela nzambe eza esengo moninga. Kosalela nkolo eza esengo moninga nanga. Kosalela nzambe eza esengo moninga. Kotala ndenge nakoma. Ale tala biso tokoma. Ale tala biso tokoma. It is true serving God is more than anything. Makes people look young. Maybe a certain age where people give you a different age. Because you're serving God. God is good. Let us all serving. You become negative. Like Pastor Deus. Amen. For Pastor Deus. Asseyez-vous. You may be seated.
Amen. Merci pour votre présence. Thank you for your presence. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Today is our second day. Nous avions commencé hier. We started yesterday, Et Dieu était avec nous. and God was with us. Et nous voici encore pour la deuxième partie And here we are for the second part de notre convention. of our convention, Comme titre, as titled, Évasion spirituelle is dans la Spiritual vie. Erosion in Human Life. Hier, l'évangéliste avait parlé. Yesterday it was the evangelist who spoke, Après, j'ai aussi parlé. and I also spoke. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir But quelqu'un today we are going to receive somebody qui va nous parler encore who's going to speak to us de again l'évasion spirituelle. of the spiritual erosion. Mais je suis en train de répondre. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir But today we are going to qui receive somebody va nous parler encore who's going to speak to us de again l'évasion spirituelle. of the spiritual erosion. Mais je suis en train de répondre. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir But today we are going to receive somebody who's going to speak to us again de l'évasion spirituelle. of the spiritual erosion. Je suis en train de répondre. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir But today we are going to receive somebody who's going to speak to us again of the spiritual erosion. de Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, nous avons assisté depuis hier You know, we have assisted since yesterday avec Papa Philippe with Papa Philippe et notre pasteur. and our pastor. Comme je dis, j'aime l'appeler pasteur. Like I always say, I like to call him pastor. Que je remercie de me passer le micro And I thank him for allowing me to have the microphone et aussi de me former and for forming me also, parce que je suis le dernier because I am the last enfant. child.
Et vous avez vu hier And you saw yesterday que les deux nous ont ramenés that the two brought us à un très haut to niveau. a very high level, the last trial. Et vous avez vu hier And you saw yesterday que les deux nous ont and ramenés that the two brought us à to a very high level, the last trial. Because of him, and you saw yesterday and the only that the two brought us to a very high level, the last trial. Because of him, and you saw yesterday and the only that the two brought us to a il est le seul. Élevons nos il est le seul. Élevons nos élevons Seigneur, cet après-midi, nous élevons Jésus, parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es le roi des rois. Nous t'élevons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Papa, sois élevé. Papa, sois béni. Papa, sois exalté au nom de Jésus. Nous élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous te célébrons, nous te célébrons, le Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois élevé, sois glorifié. Jésus, le prince de paix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Laissons la parole. Depuis hier, nous avons vu dans le livre de Luc, Since yesterday we have seen in the book of Luke, dans le livre de Luc 8, in the book of Luke 8, à partir du verset 26 à from the 39, verse 26, nous avons vu la rencontre we have seen the meeting entre notre Seigneur between our God et le démon de Gadara. and the demons of Gadara. La parole de Dieu nous The dit word of God says que le démon de Gadara that these demons, habitait dans le cimetière, they were living in the cemetery. qu'il était tout nu, They were all naked. qu'il se coupait. They were cutting themselves. Et par la grâce du Seigneur, And by the grace of the le Lord, Seigneur est venu vers lui. the Lord came towards him. Mais aujourd'hui, But today, j'aimerais aborder I would like to talk un autre sujet, aspect. about another subject. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie de cet homme? What was truly happening in the life of this man? Parce que nous savons que le Seigneur Because we know that the Lord, a créé l'homme He created man parfait. perfect. Dans le jardin d'Éden, In the Garden of Eden, quand l'Éternel Dieu est descendu, when the Lord Jesus came, il a créé l'homme. He created man. Et nous allons voir que après, dans le temps, And we can see that after time, nous voyons le démon de Gadara dans l'homme. we see these demons in man. Et là, maintenant, And now, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. we will see what happened. Parce que la parole de Dieu nous dit Because the word of God says que dans le livre d'Apocalypse, in the book of Revelation qu'il y a eu la guerre dans les cieux that there was a war in the heavens entre Michael et Satan. between the angel Michael and Satan. On nous dit que Satan fut précipité And we were told that Satan sur la terre. went onto the earth. Donc ça veut dire que It means les cieux
that the heavens, les anges étaient restés dans les cieux the angels that were remaining in the heavens avec le Seigneur, with the Lord, et une partie and some of them, avait pris pour habitation they took for a habitation la terre. the earth. Quand on lit la parole dans le livre de Genèse, And when we read the word in the book of on nous dit Genesis, qu'au commencement, we see they say in the beginning. mais quand on lit l'ancienne version de la parole, But when we read the old versions of the word, il y a un mot juif qui dit there is Tohu a Jewish word Bohu. that says Torubo. Cette phrase The ancient phrase veut dire qu'il y avait means quelque chose qui était bien, that there was something that was good qui a été changé. that was changed. Donc si on lit la parole, And if we read the word, si on prend le livre d'Apocalypse if we take the book of et le livre Revelation de Genèse, and the book of Genesis, on peut déduire we can see qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé that something took place avant la création de before l'homme. the creation of the world. Donc on peut déduire We can say que ce sont les anges that there was angels, déchus the fallen angels, qui ont peut-être causé cela. that maybe caused this. Parce qu'on nous dit qu'il y avait l'abîme sur la terre. Because we see that there was darkness on earth. Et nous savons que la définition des ténèbres And we know that the definition of est darkness, souvent reliée aux démons. it is attached to demons. Donc nous pouvons conclure So we can conclude que la terre était devenue l'habitation des démons. that the earth was the habitation of the demons. Donc ça veut dire qu'en ce temps-là, It means in that time, les démons régnaient sur la terre. demons were reigning on earth. D'où on parle des ténèbres. Or we can speak about darkness, the ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur This is why the Lord, décida He de decided venir créer l'homme. to come and create man. Le Seigneur descendu The Lord came down et il forma l'homme de la and terre. he formed man from the ground. Donc quand il était en train de former l'homme, on peut toujours dire We can say que les esprits, that the spirits or the angels, pouvaient contempler they cela. were contemplating on this. Donc quand l'homme a été créé, So when man was created dans sa grandeur, in all his greatness, avec cet amour du with Seigneur, all this love of God, nous avons vu we saw que le malin aussi était là. that there was also wickedness, Donc ça veut dire que le malin which means the wickedness voyait l'amour de would notre see Père the love that was protecting pour sa créature for creation dans le jardin d'Éden. in the Garden of Eden. Je veux que vous puissiez suivre et comprendre. I want you to follow me and understand. Donc la première des choses que l'on remarque, The first thing that we noticed, que le diable it was that the devil, n'aimait pas déjà l'homme depuis he was not loving man in the beginning à cause de l'amour du Père. because of the love of the Father. Quand il a vu cette intimité de Dieu When he saw this intimacy avec Adam between God and Adam et Ève, and Eve, il était un peu jaloux. he was a bit jealous, if we can say. Et à ce moment-là, And at that moment, il a commencé à réfléchir. he began to think, Comment faire what can he sortir do l'homme to take man de cette intimité? out of this intimacy? Comment faire How pour sortir Dieu to take God de l'amour from the de sa love créature? of his creation? Alléluia, alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez avoir cette image de I would Christ like us to have that image of Christ qui vient visiter ce who démon de comes to Gadara. visit this demon. J'aimerais aussi que vous puissiez avoir cette image dans le And livre de Genèse I would also like to have this image of Genesis, où le Père descend. where the Father comes down. J'aimerais vous dire une chose. I would like to say something. Quand le diable When the devil, a vu cette grâce, he saw this grace dans l'homme, in man, il ne pouvait plus. he couldn't anymore. Il ne pouvait plus. He couldn't anymore. J'aimerais vous dire, I would like to say Seigneur that the Lord vous aime. loves you Parce qu'il est because he celui is qui vous a créé. the one that created Il est you. celui qui connaît Remove man de la présence de Dieu. from the presence of God, Enlevez l'homme to remove man de cette intimité. from this intimacy, Enlevez to l'homme remove man surtout l'esprit du Seigneur from the Spirit of the Lord qui était en l'homme. that was in man. Parce que rappelez-vous, Because remember, le Créateur the Creator, a soufflé en l'homme. he breathed in man. Donc ils étaient qu'un avec le So Seigneur. they were good with the Lord. Et ce qui fait que, And which makes, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Thessaloniciens. I would like for us to read in the book of Thessalonians.
Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 Thessalonians 2 à 4. Euh, 2 à 4. 2 Thessaloniciens. C'est 2? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que dans le livre de Thessaloniciens, In the on book nous of- dit they tell que us le malin, le diable, the devil, veut se faire passer pour le Seigneur. he wants people to see him as Je crois que c'est the 4. Lord. C'est 4-2, ce n'est pas ça. Il veut se faire passer, il veut s'asseoir dans le temple du Seigneur. He wants to sit in the temple of the Lord Afin so that qu'il soit comme le Seigneur. he can be like the Lord. Ce n'est pas le verset que je vous ai donné. Hein. It's not the Excusez-moi, verse ce n'est which pas I have celui-là. given you. Is there one? Oh. Ouais, c'est ça. 4-2. Ouais, c'est ça, vas-y. C'est 2. Ouais, c'est ça. Yeah, it's that one, yeah. 2 Thessalonians 2, chapter 2, from verse 4. Ouais. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sits himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Amen, amen, amen. Amen. Nous voyons ici You see here le goal. la but, Le but du diable, the goal of the devil. c'est de venir s'asseoir It is to come and sit dans le temple. in the temple. Parce que nous savons que le corps, We know that the body, c'est le temple du it is the Saint-Esprit. temple of the Holy Spirit. Donc le diable The devil, veut s'asseoir he wants to sit dans ton corps in your body à la place du Saint-Esprit. rather than the Holy Spirit. Parce que celui qui s'installe dans le corps, Because the one that dwells in the body, il te fera faire ce qu'il veut. they will make you do what pleases them. Parce que le corps humain, Because the human body, Dieu l'a créé pour que son esprit puisse s'asseoir et non le God diable. created it so that his spirit can dwell there. Afin So that de marcher selon le Seigneur, to walk according to the Lord, de faire sa joie, to do his joy, de faire ce qu'il désire. to sa do what volonté. he desires or his will. Voilà pourquoi il a soufflé son souffle. That en is nous. why he breathed in man. Maintenant, l'objectif du diable, Now the devil's c'est objective, de s'asseoir it en is to nous. dwell in us. Parce que quand il va s'asseoir en nous, Because when he will dwell in us, tu ne pourras pas adorer le Seigneur. you will not be able to worship Tu the ne pourras, Lord. tu ne pourras que être ennemi de Dieu. You will become the enemy of Tu ne God. pourras que être rebelle à You will Dieu. be rebellion. Voilà pourquoi That is why son objectif ultime, his objective, the ultimate goal, his goal, is to sit down et c'est de s'asseoir in the body. dans le corps. Because when he sit down, Parce que lorsqu'il est assis, he can be God's. il peut être Dieu. But in the same time, Et au même moment, he created a system. il a créé un système That system can bring all men, et ce système peut ramener tous les hommes, all men away from God. tous les hommes loin de Dieu. I want to go quickly to that Je system. vais aller dans ce système. You go at the school. Tu es à l'école. The men of the system, the Et main le- goal, Et le système de cette école, ou le rôle du système du diable, the role of the system of the devil, c'est pour créer le manque de foi, it is to create the lack of faith, se créer le raisonnement. to create reasoning, Tu commences à raisonner. to begin to think, Parce que les choses de Dieu, because the things of God, c'est par la foi. it is by faith. Et le diable, And the devil, il va créer un système sur la he will terre create a system on earth afin de lui permettre de rentrer plus to facilement. allow himself to enter quite easily. Une fois que vous commencez à adopter ce système-là, Once you begin to adopt this il system, peut s'asseoir he will then facilement dans sit votre vie. easily within you. Voilà pourquoi je parle de l'école. That is why I am speaking about the school. L'école n'est pas mauvais en The soi. school is not bad within On you. apprend. We learn,
Mais à la base, But in the foundation, le créateur de l'école, par exemple, de ces derniers temps, the creator of the school, for example, c'est un these endroit, moments, je crois que c'est Malchus. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en we a have plusieurs. so many. Malchus était un franc